आम देश भारत वर्षर नाम बाइबल लिखाई आउ कौन शास्त्र लिखाई ना। महाभारत रे आम देशर ना लिखाई ना जान रामायण रे आम देशर ना लिखाई ना कुरान रे आम देशर ना लिखाई ना कि गुरु ग्रंथ साहिब रे आम देशर ना लिखाई ना केवल गोटे शास्त्र रे आम देशर ना लिखा जाए से शास्त्र नाम होची पवित्र बाइबल। हालेलुया। एस्टर पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद पढ़ी दियंतु कौन लिखा अछि। एस्टर एक पर्व एक पद। अक्षेश्वर हिंदुस्तान ठारू कुश देश पर्यंत 1727 प्रदेश उपरे राज्य कला। बस अक्षेश्वरेश्वर बोली जने राजा थिले। एटा होची आज को 2500 वर्ष तळर कथा। ध्यान रे सुनंतु आज को 2500 वर्ष तळे अक्षेश्वरेश्वर बोली जने राजा थिले पारस्य देश रे बोले ईरान देश रे। ईरान देश रे जने राजा थिले तांको नाम थिला अक्षेश्वरेश्वर राजा। इतिहास रे मध्ये तांकर नाम लिखा जाए। से गोटे बहुत बड़ भूखंड बहुत बड़ राज्य उपरे साम्राज्य स्थापन करथिले। तांकर राज्य हिंदुस्तान ठारू कुश देश पर्यंत बोली कहले आम देश भारत ठारू इथियोपिया पर्यंत तांकर गोटे बड़ देश थिला बोली बाइबल प्रमाण दिए। तेबे एठी आम देशर नाम हिंदुस्तान इंडिया बोली लिखा जाए। हालेलुया। आज को 2500 वर्ष तले जेतेबेले कोनोसी शास्त्र नथिला सेतेबेले बाइबल रे आम देशर नाम लिखा जाए। ख्रीष्ट धर्म ईश्वरंक शास्त्र बाइबल भारत प्रति नुआ नुहे कि भारत ईश्वरंकर शास्त्र बाइबल प्रति नुआ नुहे। किछि लोक बदनाम करिया पई चाहुचंती ख्रीष्ट धर्म विदेशी धर्म बोली। नुहे आज्ञा ख्रीष्ट धर्म विदेशी धर्म नुहे। आम देश रे शांति दरकार आम देश रे धर्म परायणता दरकार निर्विघ्नता दरकार। सेथिपाई गोटे दलर लोक अछंती जो माने दिन राति प्रार्थना करूचंती आ सेही दलर लोक होचंती ख्रिस्टियन लोक माने। हालेलुया। ख्रिस्टियन माने देश पई प्रार्थना करंती। शास्त्र रे लिखा जायछि देश पई प्रार्थना करो। आम शास्त्र रे आम वाक्य रे प्रभु कहउचंती आज्ञा दैचंती देश पई प्रार्थना करो। अन्य कोनोसी शास्त्र रे से प्रकार कुआ जाय नथि। देश पई प्रार्थना करो बोली कहि नथिबे। राज्य जय करिया पई अन्य को मारिबा पई अन्य ऊपर राजत्व विस्तार करिया पई से माने यज्ञ करूथुले। अश्वमेध यज्ञ बोली गोटे यज्ञ थिला। राजा महाराजा माने देश जय करिया पई गोटे यज्ञ करूथुले। सेटा अन्य को मारिबा पई अन्य को प्रताड़ित करिया पई निज अधीन को आनिया पई देशर शांति पई नै। किंतु बाइबल लिखा जाए देशर शांति पाई देश रे धार्मिकता बढ़िबा पाई देश रे भाईचारा बढ़िबा पाई निर्विघ्न रहिबा पाई तुमे माने प्रथम रे देश पाई प्रार्थना करो। हालेलुया। सेति पाई माने देश पाई प्रार्थना करिचु। लिखा जाए सर्वसाधारण लोकंक पाई राजा ओ शासनकर्ता समस्तंक पाई निवेदन प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करबा निमंते मु सर्वप्रथमे अनुरोध करूअछि आम देश रे शांति पाई आम देश रे भाईचारा पाई समृद्धि पाई धर्मपरायणता पाई निर्विघ्नता पाई सर्वसाधारण लोक मानक पाई राजा बोली कहले आमर शासनकर्ता मानक पाई आमर अधिकारी मानक पाई विनती प्रार्थना धन्यवाद करो बोली बाइबल रे लिखा जायछि। हालेलुया। आमे आम देशर शासनकर्ता मानक विरुद्ध रे नहु आमे आमर अधिकारी मानक विरुद्ध रे नहु आमे सेमानक पई प्रार्थना करूछु। बेले बेले अधिकारी माने शासनकर्ता माने आम विरुद्ध रे जाई थांती। ख्रिस्टियन मानकु विदेश को पठेई दियो बोली कहउचंती। एबे अल्प दिन तळे आपण माने होते देखिथिबे गोटे खबर कागज रे बाहरी थिला तार न्यूज व्हाट्सएप रे बहुत बुलिला। एबे समय आसी गला ख्रिस्टियन पाद्री मानकु विदेश को पठेवार समय। ख्रिस्टियन मानकु विदेश को पठाओ बोली आंदोलन करिबा बोली जने बड़ राजनीतिक नेता ए प्रकार गोटे मत देइचंती। ख्रिस्टियन मानकु काहे के तोड़िबा आज्ञा। ख्रिस्टियन माने आपनकर कोन भूल करि देले। ख्रिस्टियन मानकर स्कूल लोड़ा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋଡ଼ା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେବା ଲୋଡ଼ା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ଲୋଡ଼ା, ବିଦେଶରୁ କଣ ପଇସା ଲୋଡ଼ା, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବେ କାହାର ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଶ ପାଇଁ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର ତଳକୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କୌଣସି ଦେଶରେ, ଜାତିରେ, ଧର୍ମରେ, ଭାଷାରେ ସୀମିତ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ମନ ବଦଳିଲେ ଜୀବନ ବଦଳେ, ମନ ବଦଳିଲେ ବିଚାର ବଦଳେ, ମନ ବଦଳିଲେ ବ୍ୟବହାର ବଦଳେ, ମନ ବଦଳିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଦଳେ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, ସମାଜ ସୁଧୁରି ଯାଏ। ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବୋଲି ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଉଛି ସିନା, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ନାଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ କୋଉଠି ହେଲା? ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ବଡ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦରକାର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଗ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଲୋକ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ କି କାମ? ଲୋକ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ କି କାମ? କାହିଁକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦରକାର? ନାଇଁ, ବିଦେଶରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାର ଅବସ୍ଥା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯୋଉ ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଠି ଶବ ଭାସୁଛି, ସେଠି ମଇଳା ଭାସୁଛି, ଅପରିଷ୍କାର ଭାସୁଛି। ଏମିତି ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଦୀ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଗାଈକୁ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଈ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଲିଥିନ ଖାଇ ଖାଇ ବୁଲୁଛି। ଗାଈର କେହି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମା ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଈର କେହି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ବିଚାରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡାକୁଛି, କିଏ ମୋର ପୁଅ ଅଛରେ, କିଏ ମୋର ଝିଅ ଅଛରେ, ମତେ ଟିକେ ଗୁହାଳ କୁଆଡେ ଯେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ, ଗାଈକୁ ଖାଲି ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଈର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ହଡା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଗାଈକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଠିକାର ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ। ସେଠିକାର ଗାଈ ରହୁଥିବା ଗୋଶାଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିକିରି କପି କରିବାକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଦେଶ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛ କେତେବେଳେ ହେବ? ମନ ନିର୍ମଳ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ମଳ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଦେଶରେ ନଦୀ ପରିଷ୍କାର, କାହିଁକି ନଦୀ ପରିଷ୍କାର? ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ପରିଷ୍କାର। ସେମାନେ ନଦୀରେ ଅସନା କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନଦୀକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଯାତ୍ରା ଆସିଗଲେ ସରିଲା ନଦୀର ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ପୂଜା ସରିଲେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଘାଟରେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଆକା ଦେଖାଯିବ, ଫୁଲମାଳ ଆକା ଦେଖାଯିବ, ଯେତେ ମଇଳା ଅସନା ପକେଇଦେବେ। ହେଲେ ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଅସନା କାହିଁକି କରିଦଉଛୁ? କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର।